खोजी आसबि जदि हब तापर तुमको कहबि। हाँ 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 हमर आज मटन तेल गरम होची मटन अछि एडी प्याज पड़ा पड़ियो हाउ हो आपको तो भाई जरा कंपल आसे हां 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 ट्राई करो हाँ किए कहल होते ना ना हाँ मत मत खाली कंपाला पचार थे हाँ भाई किधर हो मसला करछ ना किछि मसला पइलानी हमारा जी भाई रांचंती नानी देव बना नानी मन दुख कर बस खाली मटन खाइयो हे गनी किलो 760 टका हमरो मसला हे गलानी खाओ खाओ आओ कौन करी तुम जो खा ठंडा बोल मसला आमर मसला हो कसिला पड़ियो मटन मजा खाइए जा अरे तुम खा दे तुम स्त्री आए तुम करियो सादा हल्का ठीक है ना गैस आसी रहबो पीता रहू कथम धरे मो सरे बिलु बनी हळ करते सांगर नै जनी खाया पे नै हला खाया पखाला भात आळू पोड़ा को लंका सुकुआ आय था नै पळेई हां नै हिडो रखितली हळ गली मोरे भूख नाही ना खाइमी आ 12टा 15टा बजे भूख लागनी मते तो खाया नै जे बुली गोडे दिन हरे सकाल खाई चा मुड़ी खाई गनी पखा वाले खाई गनी 10 टा आपा स्कूल वाले मु अनि आपा पळेले मु बापा स्कूल जे मुड़ी हळ गली मु मते 10 7टा खाई गनी मते 11टा बजे भूख लागनी खाया नै न ना भाबियो मु खाया ता अन्नी केतले भूख नाही बाबा एटा टेंशन तू जुआरे देखो तो पाखरे पैसा थाउ न थाउ हां हां खाया तो पाखर थिबो दी तो ना ना तो टेंशन थिबो नि किछि हां बे आज रही तो पाखर टंका न थाउ तो हजार टेंशन आसी मु किमि तो न कोन करी अधिया मुंडू बसियो पैसा किजे न रही जिमि कते माने बुझे लोक म साबित करे मु धन्य बनानी मु धन्य बनी जीवन जको बहुत धन्य होई गली गली पड़ी रे मुडर पड़ी चप्पा आई रे सेट टेंशन टा बसी करे और गरम मसला पइला तो काटी निजे कोई छाड़ी बोला मटन पड़ियो तेरा प्योर खासी टावे कोइला लकी आउ दे रस दे बड़ आलू अछि आप से छोड़ देना गुटी गुटी के आउ दे दीटा बेसी दबुनी दीटा हम दबु
ବଡ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଥର ଦେଲେ ହେଲା ବଡ ବଡ ଆଳୁ ଖାଇବ କିଏ? କାନ୍ନା ଖାଇବେ ବାପୁନୁ ଖାଉ ନା ଜିମା ବସିକି ଖା ଏଟା ବାସିବନି ତୁ ଖା ତାନି ତୁ ଖାଇବୁ ତୁ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କୋଉ ଦିନ ଆରଥର ଖାଇ 3 ଦିଥର ଗଲାଣି ମୁଁ ତ ଖାଉନି ମାନେ ମତେ ମଟନ ଭଲ ଲାଗୁନି କୁଚୁ ତୁ ମଟନ ଖାଉଛୁ ନା ହଁ ତ ସବୁ ଖାଉଛୁ ଖାଇବା କଥା ନା ଆଉ ତୁ ତୋର ମତେ ଖାଇଲେ ତୋର ମାସ ଖାଇବି ବାସ୍ନା ହେଲେ କଣ କଣ ହଁ ସୁକୁଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୁ ଆସୁଥିବ ଶିପୁଆ ଥିବ ତୁ ତ ପଚାରିବୁ ଏମିତି ସବୁ କରିବୁ ତୁ ଥରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ପଚାରେ ସେ ଜାଣିବୁ ଏଇ ପଚାରେ ଜାଣିବୁ ବୋଲି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସବୁ କଥା ପଚାରିବୁ ହଉଛି 26 ଟଙ୍କା ଯୋଉ କହିଲୁ ତ ବା ଟିକେ ତ ସେଇଠି ଯୋଉ ଯିବୁ ଯୋଉ ଫାଇନା ତୁ ନେଇଯିବ ସେ 1900 2000 ଟଙ୍କା 2100 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ ଏଠୁ ଫେର ଯିବୁ ଟ୍ରେନରେ ଖାଇବୁ ତୁ ତ ପଚାରିବୁନି କହିଲୁ ଏମିତି ବେଳକୁ ଶଳା ମୋର ବୋନସ୍ ଆସିଲାନି କି ପଇସା ବି ରହିବ ମଟନ ଟେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏଇ ପଇଲା କଷା ହଉଛି ଆହୁରି ବସୁ ନାହିଁ ବୋଧେ ବହୁତ ସମୟ କଷା ଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ କହିଦେନି ଆଉ ମୁଁ ଚିକେନ ମଟନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ବେଶୀ ନାହିଁ ଆଜି ଦେଖ କେମିତି ହଉଛି ଦୁଃଖ ଯୋଉ ଘର ରାନ୍ଧନ୍ତି ରୋଷେଇଆ ରାନ୍ଧିଲାଣି ରୋଷେଇଆ ରାନ୍ଧିଲାଣି କଲର ସେ ରାନ୍ଧିଲାଣି